de las erupciones acaecidas en los siglos XVIII y XIX. Entre 1726 y 1730 se produjeron frecuentes temblores de tierra y ruidos subterráneos que ocasionaron el pánico de los habitantes del interior de la isla, huyendo en busca de refugio hacia Felice y Arecibo. La erupción comenzó a finales del verano de 1730, al atardecer del 1 de septiembre. Los acontecimientos que sucedieron entonces han quedado registrados en las crónicas manuscritas de un testigo de excepción, el cura de Gayser, don Andrés Lorenzo Pulguero, quien relata: entre las 9 y las 10 de la noche, la tierra se entreabrió de pronto cerca de Timanfaya, a 2 leguas de Gayser. Durante la primera noche, una enorme montaña se elevó del seno de la tierra, y de su cima se escaparon llamas que continuaron ardiendo durante 19 días. Había dado comienzo el proceso volcánico más importante de los producidos en época histórica en Canarias. Duró 6 años con fases de distinta intensidad, a lo largo de los cuales ríos de lava a más de 200 grados centígrados de temperatura e ingentes lluvias de cenizas destruyeron todo vestigio de vida. The island of Lanzarote, which extends over an area of 807 square kilometers, is of volcanic origin. This island arose from the ocean some 25 million years ago as a result of the accumulation of material from repeated eruptions. The area of Timanfaya National Park we are now visiting within the confines of the Faya Mountains is located in the southeast of the island and comprises but a small part of the 172 square kilometers covered by volcanic debris during the eruptions of the 18th to 19th century. Between 1726 and 1730, frequent earthquakes and audible underground rumbling caused panic among the population of the interior, who fled seeking refuge in Gayser and Arecibo. The eruption took place towards the end of the summer of 1730 on the evening of the 1st of September. The events that then followed were recorded in the manuscripts of an excellent witness, the priest of Gayser, Don Andrés Lorenzo Pulguero, who wrote, between 9 and 10 o'clock in the evening, the ground suddenly opened up near Timanfaya, 2 leagues from Gayser. During the first night, an enormous mountain arose out of the bowels of the earth. The flames which came out of this apex went on burning for 19 days. This signaled the beginning of the most important period of volcanic activity in the history of the Canary Islands. It lasted for 6 years with phases of varying intensity, during which streams of molten lava registering 800 degrees centigrade and enormous showers of ashes destroyed every last vestige of life. Die fährt immer so eine Runde, aber man sieht es nochmal. Wir kommen hier nicht den gleichen Weg jetzt. Lanzarote, eine Insel vulkanischen Ursprungs mit einer Gesamtoberfläche von 817 Quadratkilometern, erhob sich vor 25 Millionen Jahren aus dem Ozean als Folge von Anhäufungen vulkanischen Materials, das von wiederholten Eruptionen herstammte. Das Gebiet des Timanfaya Nationalparks, das wir jetzt besuchen, das Montañas de Fuego, liegt im Südwesten der Insel und nimmt einen kleinen Teil der 172 Quadratkilometer großen Fläche ein, die mit vulkanischem Gestein bedeckt ist, das von den Ausbrüchen aus dem 18. und 19. Jahrhundert stammt. Zwischen 1726 und 1730 herrschten starke Erdbeben und unterirdisches Grollen, das bei den Einwohnern Panik hervorrief. Auf der Suche nach Schutz begaben sich diese nach Gayser und Arecibo. Der Ausbruch begann gegen Ende des Sommers 1730, am Abend des 1. September. Die Ereignisse von damals sind in Chroniken eines außergewöhnlichen Augenzeugen niedergelegt worden, dem Pfarrer von Gayser, Andrés Lorenzo Pulguero. Er erzählt:
Zwischen 9 und 10 Uhr abends öffnete sich mit einem Mal in der Nähe von Timanfaya, nur 2 Meilen von Gayser, die Erde. Während der ersten Nacht erhob sich ein gewaltiger Berg aus dem Schoß der Erde und aus seinem Gipfel entflogen Flammen, die 19 Tage lang brannten. Das war der Anfang des wichtigsten vulkanischen Prozesses in der Geschichte der Kanaren. Er währte 6 Jahre mit wechselnder Intensität und wurde gezeichnet von Lavaflüssen mit einer Temperatur von mehr als 800 Grad und gewaltigen Ascheregen, die alle Anzeichen von Leben auslöschten. Que los hombres creían que el fuego de las montañas se había acabado, nuevas fisuras se abrían y las erupciones parecían recobrar sus fuerzas. En el histórico manuscrito del cura de Gayser leemos el siguiente relato. El 18 de octubre de 1730, 3 nuevas aberturas se formaron encima de Santa Catalina, y de sus orificios se escapan masas de humo que se extienden por toda la isla, acompañadas de una gran cantidad de escorias y cenizas que se reparten por todo alrededor. Las explosiones que acompañaron a estos fenómenos, la oscuridad producida por la masa de cenizas y el humo que recubre toda la isla, forzaron más de una vez a los habitantes de Gayser a tomar la huida. Whenever people believed that the fires in the volcanoes were dying out, new fissures opened up and the eruptions regained their former intensity. This was recorded by the priest of Gayser as follows. On the 18th of October 1730, 3 new openings formed on top of Santa Catalina and from other outlets, from which thick smoke emerges, spreading over the entire island. At the same time, huge quantities of lava and ash are scattered over the surrounding countryside. The explosions that followed this phenomenon, together with the intense darkness produced by masses of ashes and smoke covering the whole island, caused the inhabitants of Gayser to take flight several times. Immer, wenn die Menschen glaubten, dass das Feuer der Berge erlosch, öffneten sich neue Risse und die Eruptionen formierten Eruptivmaterial. Im historischen Manuskript des Pfarrers von Gayser können wir folgenden Bericht lesen. Am 18. Oktober 1730 bildeten sich 3 neue Öffnungen über Santa Catalina,
und aus ihnen entstiegen Dampfmassen, die sich über die ganze Insel ausbreiteten, in Begleitung von Schlacke und Asche, die sich in der gesamten Umgebung verteilte. Die Explosionen, die diese Phänomene begleiteten, durch Aschemassen produzierte Dunkelheit und der Rauch, der die gesamte Insel einhüllte, trieben mehr als einmal die Einwohner von Gayser in die Flucht. Camino con fuerza expansiva. Se han descrito casi 800 especies de animales y plantas, la mayoría terrestres y el resto marinas. Los organismos que viven directamente sobre la roca son aves, lagartos y sobre todo varias especies de líquenes y unos curiosos insectos de vida nocturna que se alimentan de las partículas microscópicas transportadas por el viento. Se trata principalmente de escarabajos y grillos, muy parecidos posiblemente a los pioneros que llegaron a la isla hace millones de años, cuando Lanzarote emergió sobre las aguas. El animal más grande conocido es un ave carroñera denominada Gayser, que nidifica en algunos de los cráteres de Montañas de Fuego, y el más pequeño, un diminuto insecto cavernícola de menos de 1 milímetro de longitud. Now, almost 3 centuries later, life pulsates in the midst of the seas of lava and continues to expand. More than 800 species of animal life and plants have been noted within its confines, mostly terrestrial, but some in the sea. Organisms that live directly on the rocks are birds, lizards, and above all, various species of lichens, besides some unusual nocturnal insects feed on microscopic particles carried by the wind. These are principally beetles and crickets, which may be similar to the pioneer creatures which made their home on the island when Lanzarote emerged from the sea millions of years ago. The largest known form of animal life is the Gayser vulture, which feeds on carrion and nests in the craters of the volcanoes of the Fire Mountains. The smallest is a tiny cave-dwelling insect measuring less than 1 millimeter in length. Heute, fast 300 Jahre später, pulsiert erneut und immer mehr Leben inmitten der Lava. Es sind an die 800 Tier- und Pflanzenspezies registriert worden, der Großteil davon auf dem Land und die übrigen im Meer. Unter den Organismen, die direkt auf den Felsen leben, befinden sich in erster Linie Vögel, Eidechsen und vor allem verschiedene Flechtenarten sowie einige nachtaktive Insekten, die von mikroskopisch kleinen Partikeln ernähren, die vom Wind herangetragen werden. Es handelt sich in erster Linie um Käfer und Grillen, die möglicherweise eine große Ähnlichkeit zu den Arten besitzen, die vor Millionen von Jahren auf die Insel gelangten, als Lanzarote auf dem Meer aufwachte. Das größte bekannte Tier ist ein Aasgeier, der hier Girre genannt wird, der an einigen Kratern am Montañas de Fuego
Hier ist er gut. Wie schlimm sieht das aus? paisaje de Timanfaya aparenta ser un desierto, con lunares y fluctuaciones de temperatura entre el día y la noche, hasta 20 grados, hacen que sea muy difícil ver algún lugar, y solo puedan observarse pequeñas plantas grasas o venenosas, como en este paisaje del Valle de la Tranquilidad, donde el tiempo parece haberse detenido, oprimido por el intenso calor. The landscape of Timanfaya gives the impression of a desert, where aridity and temperature fluctuations of 20 degrees between day and night would make it almost impossible for animal life to exist. All one sees are small succulent plants or thorn bushes in the Valley of Tranquility landscape, where time seems to have stood still under the pressure of the intense heat. Die Landschaft von Timanfaya erscheint wie eine Wüste, in der die Trockenheit und Temperaturunterschiede von Tag und Nacht bis zu 20 Grad es schwer machen, Tiere zu beobachten. Man kann nur kleine, fleischige oder dornige Pflanzen sehen, und in dieser Landschaft von Valle de la Tranquilidad, dem Tal der Ruhe, in dem die Zeit und der intensiven Hitze stillzustehen scheint.
El núcleo principal de la erupción fue el macizo del fuego, en el cual nos encontramos, cuyo punto más alto está a 525 metros. Este volcán se halla cubierto de estoros y cenizas pertenecientes a las erupciones del siglo XVIII, de modo a apreciarse la cresta, zonas más viejas que no quedaron totalmente cubiertas por la lava general. Se denominan islotes, y en ellos habitan muchas de las plantas y animales que sobrevivieron al cataclismo volcánico y que luego se han ido expandiendo lentamente por los nuevos sustratos del verdadero afán colonizador. The Macizo del Fuego, at which we now find ourselves, was the epicenter of the eruptively created substratas with the true eagerness of the colonizer. Der Haupteruptionsherd befindet sich im Macizo del Fuego, in dem wir uns nun befinden. Der höchste Punkt liegt Las últimas erupciones acaecidas en Lanzarote tuvieron lugar en 1824 y estuvieron precedidas de un largo periodo preparatorio de 10 años, durante los cuales se registraron en la isla numerosos terremotos de mediana intensidad. Se caracterizó principalmente por la gran fluidez de sus lavas y en especial por los chorros de agua salada muy calientes que durante días salieron por los cráteres a modo de enormes géiseres de hasta 30 metros de altura. The last eruptions on Lanzarote took place in 1824, following a comparative period of 10 years, during which numerous earthquakes of medium intensity took place. ganz besonders durch das heiße Salzwasser, das aus den Kratern in Form von gewaltigen, bis zu 30 Meter hohen Gaysiren emporschoss. Llegamos al islote de Hilario, la zona en la que se desprenden emanaciones caloríficas de mayor intensidad y cuyo nombre recuerda a aquel ermitaño Hilario que frecuentó dicho islote durante más de 50 años sin otra compañía que no fuera la de su familia. Cuentan que Hilario plantó una higuera que, aunque pegó, jamás dio fruto alguno porque la flor no podía alimentarse de la llama. At the end of our excursion, we arrive at the islote of Hilario, from which emanations of enormous heat emerge.
The island of Lanzarote, which extends over an area of 807 square kilometers, is of volcanic origin. This island arose from the ocean some 25 million years ago as a result of the accumulation of material from repeated eruptions. The area of Timanfaya National Park we are now visiting, within the confines of the Faya Mountains, 1 de septiembre. Los acontecimientos que sucedieron entonces han quedado registrados en las crónicas manuscritas de un testigo de excepción, el cura de Gayser, don Andrés Lorenzo Curvelo, quien relata: entre las 9 y las 10 de la noche, la tierra se entreabrió de pronto cerca de Timanfaya, a 2 leguas de Gayser. Durante la primera noche, una enorme montaña se elevó del seno de la tierra, de las erupciones acaecidas en los siglos XVIII y XIX. Entre 1726 y 1730 se produjeron frecuentes temblores de tierra y ruidos subterráneos que ocasionaron el pánico de los habitantes del interior de la isla, huyendo en busca de refugio hacia Gayser y Gayser. La erupción comenzó a finales del verano de 1730, al atardecer del día, y de su cima se escaparon llamas que continuaron ardiendo durante 19 días. Había dado comienzo el proceso volcánico más importante de los producidos en época histórica en Canarias. Duró 6 años con fases de distinta intensidad, a lo largo de los cuales ríos de lava a más de 200 grados centígrados de temperatura e ingentes lluvias de cenizas destruyeron todo vestigio de vida. Is located in the southeast of the island and comprises but a small part of the 172 square kilometers covered by volcanic debris during the eruptions of the 18th and 19th century. Between 1726 and 1730, frequent earthquakes and audible underground rumbling caused panic among the population of the interior, who fled seeking refuge in Gayser and Arrecife. The eruption took place towards the end of the summer of 1730 on the evening of the